programming today. Today is January 9, 2026, Adlong Biyernes, and welcome to the 14th episode of The Weeklight, Sidlak sa Danao, your weekly window into Danao City's latest. I'm Bianca Lau, ang inyong alagad, gikan sa Public Information Office, bringing you the most important updates, stories, and latest news accomplishments from around the city this 2026, all from the past days, matag Biyernes, right here and now. From achievements to events, to reminders and features, we've got everything you need to stay informed. Tungod ang Danao City Government, kinsa top 1 most improved component city sa tibuok Pilipinas, ug Seal of Good Local Governance awardee under the Durano Administration, nagatuo nga ang matag pamilyang Danawanon, angay nga adunay access sa tukmang impormasyon aron makabuhat og mas maayong desisyon ug mapaayo ang kalidad sa atong kinabuhi. Unang balita, usa ka maayong sugod sa tuig 2026 ang misugat kanato pamilyang Danawanon sa dihang opisyal nang giablihan kagahapon Enero 8 sa Jollibee Group ang pinakadako nila nga food commissary sa Visayas dinhi sa Danao City. Sa Barangay Ginsay, opisyal nang nag-operate ang Pinnacle Quality Food Incorporated, ang ika-12 na food commissary sa Jollibee Group sa Pilipinas ug ang pinakadako sa Visayas. Usa ka dakong puhunan nga nagpalig-on sa papel sa dakbayan isip sentro sa food manufacturing ug supply chain sa rehiyon. Ang maong pasilidad nagaserbisyo sa nagkalain-laing brand sa Jollibee Group, sama sa Jollibee, Mang Inasal, Chowking, Greenwich ug Burger King nga nag-apod-apod og produkto sa Visayas ug Mindanao. Lakip sa mga misalmot sa pag-abli niini sila Cebu People's Governor Pamela Baricuatro, DTI Secretary Maria Cristina Roque, Cebu Provincial Administrator Attorney Ace Durano, Danao City Mayor Ramonito Durano III, Vice Mayor Ivy Durano, former Danao City Mayor Mix Durano ug mga top executives sa Jollibee Group. Kini nga proyekto nasugdan pa sa panahon ni former Mayor Mix Durano. Mahinumduman nga pinaagi sa hiniusang paningkamot ug klarong pananaw sa lideratong Durano sa lokal nga pamunuan nahimo kining tanan nga posible. Ang maayong koordinasyon, maampingong pagplano ug lig-on nga baruganan sa sustainability mao'y nahimong pundasyon sa kalampusan. Gikan sa paghatag prioridad sa pagpalambo sa ekonomiya sa Danao City, pinaagi sa Investment Forum, pagpausbaw ug pagmodernisa sa mga proseso sa panggobyerno, hangtod sa maisugong pagdeklara sa Danao City nga more than ready alang sa mga pamuhunan, klaro kaayo karon ang mga positibong resulta. Kini nagpakita nga kung adunay visionary leadership ug tinabangay nga paningkamot, ang kalambuan mahimong tinuod ug maluntaron. Kung magpadayon kita sa pagpanday ug maayong panggobyerno karon, ang umaabot nga henerasyon mao'y mag-ani sa kalambuan ug oportunidad. Karong fully operational na, ang komisaryo nakamugna og 451 katrabaho, diin 63% sa mga empleyado gikan mismo sa Danao City. Padayon usab ang hiring sa maong kumpanya o sa mga interesado nga motrabaho dinhi, di ay hiring nga ipahigayon ang Pinnacle Quality Foods Inc. Commissary Plant sunod semana, January 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Nahimutang kining food commissary sa Barangay Ginsay. Nangita sila og Human Resource Business Partner Manager, Quality Assurance Manager, Assistant Manufacturing Manager, Assistant Engineering Manager, Assistant Site Logistics Manager, Quality Assistance Analyst, ug Manufacturing Technician. Apply na, ayaw kalimot sa January 16. Sa maayong pagdumala, daog gyud permi ang katawhan. Bagong tuig apan nagpadayon gihapon ang paningkamot ug aksyon sa lokal nga pamunuan human sa mga kadaot nga gibiling ni Bagyong Pino. Karong semanahuna, personal nga nanguna na sab si Mayor Nito
Kauban ang City Engineering Office ug City Planning and Development Office sa lahi na sab na site inspection sa Santa Rosa, Ibo Road. Usa sa mga dapit nga grabing naapektuhan atol sa bagyo. Atol sa inspeksyon, gitun-an pag-ayo ang sitwasyon sa dalan, lakip na ang kahimtang sa yuta. Nasuta dinhi nga delikado na gayud kini agian maong adunay alternate routes nga ipahamtang aron masiguro nga luwas ang pag-agi sa mga residente samtang naghulat sa bag-ong konstruksyon sa dalan. Gipasalig ni Mayor Nito sa mga danawanon nga dili pasagdan ang sitwasyon ug adunay klarong direksyon ang LGU sa pag-ayo sa mga nadaot nga infrastruktura aron mabalik ang haksay nga paglihok sa komunidad. Lakip ni ini ang una nang giprioridad nga defensive project gamit ang lokal nga pundo. Ang Langob Quezon Bridge, Awihaw o kining gi-inspection nga Santa Rosa Ibo Road. Gipadayag ni Mayor Nito nga maningkamot gayud ang dakbayan apan hangyo lamang niya sa DPWH nga ma-realign ang budget allocation niini sa tinuod nga panginahanglan sa dakbayan. Ilabi na nga kuwang pa ang pundo sa lokal nga pamunuan ug dili maapod sa kadaghang kadaot nga nahiaguman atol sa bagyo. Dugang niya nga nabudgetan na sa DPWH ang naguba nga tulay sa tabok ug nang hinaot nga matabangan sab ni ining dako nga trabahoon sa Santa Rosa, Ibo Road. Back to work na sab ang atong 18 sangguniang panlusod ug nagtigom sila miaging Martes alang sa ilahang 22nd regular session nga nagtimaan sa opisyal nga pagsugod sa ilang legislative work sa tuig 2026. Lakip sa ilang nahisgutan ug napasar nga resolusyon ang pagmandato sa tanang city councils ug task forces nga maghimo og implementing rules and regulations o IRR alang sa mga naaprubuhan ng ordinansa aron mas klaro ug epektibo ang implementasyon sa mga polisiya. Giaprubahan usab ang mga resolusyon nga nagsuporta sa socio-cultural activities, lakip ang hangyo nga financial assistance gikan sa Provincial Government of Cebu, ingon man ang pagpalig-on sa traditional nga baile, isip cultural ug wellness activity alang sa kabatan-unan ug senior citizens sa tanang barangay. Giadapt sab sa konseho ang resolusyon sa probinsya nga nag-awhag sa pet owners nga buhian ang ilang mga hayop panahon sa kalamidad sama sa linog, sunog ug bagyo. Usa sab kadakong bahin sa sesyon ang paghatag og otoridad sa city mayor sa pagdawat sa nagkalain-laing donasyon ug financial assistance gikan sa probinsya ubang LGUs, bangko, institusyon ug pribadong individual nga magamit alang sa mga programa ug serbisyo ug padayon nga pagbangon sa dakbayan. Bagong tuig, bagong kaalam para sa atong mga mag-uuma. Padayon ang paningkamot sa Danao City Government sa pagpalig-on sa agrikultura, pinaagi sa usa ka training nga nag-andam sa atong mga mag-uuma batok sa hulga sa peste o epekto sa climate change. Gipahigayon sa City Agricultural Services Office ang Bantay Peste Volunteer Brigade Training sa Barangay Masaba, Danao City. Usa ka duha ka adlaw nga research-based o science-driven nga pagkat-on alang sa atong mga mag-uumang danawanon. Ang training nagtumong sa pagpalig-on sa kahibalo ug kapasidad sa mga mag-uuma sa pagmonitor, pag-ila ug hustong pagdumala sa mga peste o sakit sa tanom ug utanon. Ilabi na karon nga nag-usab ang klima ug nagkadaghan ang bag-ong hulga sa pananom. Pinaagi sa science-based pest management strategies ug sa tabang sa Regional Crop Protection Center 7, gipalig-on ang pest and disease surveillance ug early warning systems. Kini nga inisyatibo nagpakita sa proactive nga pamaagi sa Danao City sa pagpanalipod sa produksyon sa agrikultura, pagminos sa kadaot sa peste o pagsiguro sa kaluwasan o sustenableng panginabuhian sa atong mga mag-uuma. Sunod semana na ang sinulog
2026 usa ka dakong selebrasyon sa pagtuo og kultura sa mga Sugbuanon. Kumusta na ang preparasyon sa dakbayan ug sa atong mga dancers para niini? Ania ang report. Mahinumduman nga tungod sa mga katalagman nga miigo sa Danau City, lakip ang epekto sa Bagyong Tino, may desisyon ang lokal nga pamunuan nga dili na lang moapil isip opisyal nga contingent sa sinulog karong tuiga aron iprioridad ang rehabilitasyon ug pagbangon sa dakbayan. Apan bisan pa man niini, pinaagi sa suporta sa probinsya sa Sugbo ubos sa pamuno ni People's Governor Pamela Baricuatro, ang Danau City more than ready na nga mo-offer og dance performance. Dili isip opisyal nga contingent, kundi isip guest performer. Usa ka halad sa pagtuo o pasalamat ngadto kang Senyor Santo Niño nga padayon nga naghatag og kalig-on ug grasya sa dakbayan ug ingon man sa tibuok probinsya. Karon, padayon ang mas hugot nga practice sa atong mga mananayaw nga nagpakita sa ilang disiplina, sakripisyo ug debosyon. Ug sunod semana sa Sinulog Festival 2026 ato na kining masaksihan. Alang sa ato ang Sinulog 2026 journey and updates, ayaw kalimot sa pag-like o follow sa Danau City Tourism and Development Office sa Facebook. Alang sa atong online bulletin board, please take note of the following announcements o reminders. Mga kabatan-unang Danawanon, basin ikaw na ang gipangita sa atong Danau City Youth Commission, DCYC. Padayon ang pagpaligon sa tingog sa kabatan-unan samtang giablihan sa DCYC ang call for barangay youth representatives sa tanang barangay sa Danau City. Kung ikaw o sa kabatan-ong leader nga anda mo serbisyo, passionate sa community work, ug anda mahimong tingog sa kabatan-unan sa inyong barangay, kini na ang imong higayon. Open kini sa tanang barangay sa Danau City. Para sa dugang detalye o guidelines, bisitaha ang official Facebook page sa DCYC. Padayon kabatan-unan, ang serbisyo magsugod sa barangay, here and now. Maayong balita sa tanang negosyante dinhi sa Danau City. Abli na ang boss o business one-stop shop alang sa business permit renewal sa City Civic Center hangtod January 31, 2026. Human niining business permit renewal, mahimo na sab nga mo-apply para sa new business permits. Ang pag-renew sa business permit importante aron mapadayon ang legal, luwas ug lig-on nga pagnegosyo nga dakong tabang sa kalambuan sa komunidad. Ang hapsay nga negosyo nagpasabot og mas daghang panginabuhian og trabaho, mas maayong serbisyo ug mas kusgan nga lokal nga ekonomiya para sa tanang Danawanon. Mas sayon, mas paspas ug mas hapsay ang proseso karon pinaagi sa tulo ka simple steps. Ayon na paglangan, adto na sa City Civic Center ug iproseso ang inyong renewal. Danawanon ka, bayani ka. Be part of something life-saving pamilyang Danawanon. Join the upcoming mobile blood donation activity and help give others a second chance at life. Ipahigayon kini karong Enero 12, 2026, Lunes, gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon sa Barangay Looc Covered Court, Danau City. New Year, new chance to save lives na sab. Magkita-kita ta didto, Blood Heroes. Okay, stand by. Mao kato ang mga announcement nato for this week mga Danawanon. And for this week's feature, tan-awa kining teaser video sa umaabot nga 3rd edition sa Danau City International Ultra Trail. Oh, no, tingog. Pwede ra?
to 19, 2026. And get ready to run beyond borders and rise above limits as the Now City International Ultra Trail returns for its 3rd edition. Registration will open soon, Mao. Stay tuned and keep posted via the Now City Tourism and Development Office and the Now City International Ultra Trail for official updates. Sa laing bahin, New Year naman gyud ron, no? Na ano ba'y New Year's resolution ang all? Basta ako, magbinutan ako this year o mag-diet. Char, bitaw, for our next feature story, dunganon nato basa ang mga New Year's resolutions sa atong mga kaigsuunang danawanon nga game kaayo sa pag-share sa dihang ato silang gipangutana. Tan-awa kini. So naa diri New Year's resolution ni Beverly Roble Casona na dili na daw siya magpautang. Nasab kang siyem dagatan nga really take time in taking care of my health and my heart. Char, New Year resolution ni Pretzel Rose Lao Gagani, taas na unta kong pasensya sa akong mga anak ug dili na ko masuko dayon. Pero wala pa gani 5 minutes, sugod na akong pagsulti pero mura na akong tigre. Kang Sakayan Andrino Manny, akong New Year's resolution nga unta karong tuiga, magmalinawon ug magmalipayon ang bagong tuig o kinabuhi, inubanan sa pag-ampo sa kahitasan. Tinuod yun ni, nindot ni nga New Year's resolution. May New Year's resolution sad si Kaizel Matugas, unta maayo ang dagan sa akong pagpuyo karong tuiga, nga wala untay mga dagkong pagsulay sa kinabuhi. Okay rag pobre, importante liskay o piskay ang among pagpuyo, inubanan sa pag-ampo. Kang Gab ni Albopera, akong New Year's resolution nga unta wala nay mga katalagman nga moabot sa Danau. Ug unta magmalipayon permi ang taga Danau, padayon ug abante Danawanon. Nasab diri kang Angela Batukan Schaefer, akong New Year's resolution, peace, love, unity sa tibuok kalibutan. Kang Virgie Aringay Batulan, akong New Year's resolution, kay tarungon na jud na akong pili, kinsay akong butaran. Zaira, tagaan lang mi maayog panglawas tanan sa akong pamilya, maunay pinakanindot nga New Year's resolution karon tuiga. Ipalayo lang sa mga sakit ug unsa pa na diha. Nasad kang Chris Cali, ako untang New Year's resolution, dili na mo absent sa work. Nya naka-absent man ko yesterday, maunang next year na lang sad. Ako sad gani no, ako ang New Year's resolution dili na ma-late. Pero na late man ko 1 minute gani ha. Next year na sad. Ito. Kang Lemmy Berian, ang ako untang New Year's resolution, makakita na ko og trabaho kay lisod kaini sa akong mga anak. Na ay hiring. Tan-awan ninyo mga danawanon ha sa ato ang the Now City Public Employment nga Facebook page, daghan og hiring nga mga jobs na gi-post didto. Dump Rani, akong New Year resolution kay magtinarong og eskwela dili magbinugoy. Na nagbinugoy nang kakay daghan kag dump account. Bitaw joke ra. Aldeline Roca, padayon lang gihapon ko kung unsa ko kabuutan. Char, sana all buutan. Russell Jr. Achero Rom, makanegosyo bisan gamay lang. Kang Charez, dili na ko mugukod sa tao nga di ko gusto. Char, take note guys. Luz lato o lagir, dili magsigi og panluod. Okay. Kang Rebecca Isok, hatagan og maayong panglawas ang akong pamilya, hatagan og maayong trabaho ang akong pares para na ikapalit og pagkaon, para na ikapalit og bugas, o sudan og groceries. Kang Ninya Femangko, dili na ma-attach dayon sa tao nga bag-o pa ka nakaila. Kang Chan Horteliana, dili na mahimong people pleaser. O kang Chares, dili na ko magsigi og assume o kitaray gusto niya. Mga kuan kay no hugot sad kayong uban no. Kang Chardel Mangko, dili na palabing overthink. So mao na ang pipila sa ato ang mga New Year's resolution sa ato ang mga pamilyang danawanon. So unsa pa may mga New Year's resolution ninyo no? Nana sa ato ang gi-post na nato sa ato ang Facebook page o pwede pa mo comment dito. Ipaabot ang inyong New Year's resolution sa atong official Facebook page.
So, kadto ato ang feature stories this week. Sa laing bahin mapasalamaton ang dakbayan sa Danao City Government sa City Government of Bogo sa financial nga tabang nga gipaabot niini sa Danao City tungod sa naiaguman sa Bagyong Tino. Personal kining gihatod ni Mayor Mayel Martinez kaganihang ngadto kang Vice Mayor Ivy Durano. So sa makausab pa daghan kaayon salamat Bogo City. Kanuna gyud ta magtinabangay no kay katusang nag-earthquake tungod sa linog kita sab nitabang sagta sa Bogo sa pag-deploy sa ato ang mga city rescuers. Ingon ana, magtinabangay lang gyud ta mga Sugbuanon. Padayon ta sa pagbangon o pagsidlak. Ug sa dili pa matapos ang atong programa, let's offer a moment of silence alang sa atong mga kaigsuunang Sugbuanon nga naapektuhan sa nihugno nga landfill sa Barangay Binaliw sa Cebu City. Mga igsuon namo nga Sugbuanon, please know that the Danao City community is including you all in our prayers. And that's a wrap for this week on The Week Light. Sidlak sa Danao, your weekly window into Danao City's latest. Sa kaalam, aduna tay gahom. Ug sa tinuod nga serbisyo, aduna tay paglaom. Sa kaalam, aduna tay paglaom. If you found something that sparked your interest, i-share kining atong balita. Like and follow Danao City Government on Meta and visit danaocity.gov.ph as Danao City Government's official website. Sa ngalan ni Mayor Nito Durano, Vice Mayor Ivy Durano, city officials ug tibuok pwersa sa Danao City Government, kini si Bianca Lao, gikan sa City Information Office, reminding you, stay informed, stay involved, stay connected, and empowered. Maayong hapon ug sidlak Danao! Happy New Year!